Salut Internet, Maliou, Mali Songe la Magano. Bituni, Amebo Kakuma Donifo, Maldoye, Okasaka Fam. Et Muna Tumabe Amebo Kakuma, Amebo Katumabe, Kahakinata ya, Kaira Mola, Kafo, Ahakinata, Ote Kafo Mokwe. Ni Mokodo, ni Mokote, Bekangado, Jamana Konobi. Munu Mokola, Uyebu Yodo, Munafo, Karasaba de Beka Mohubla, Kanelike, Kademson Black, Kanelike. On no Obekumana, Kako Bine. On a donc un bête éclairé. Betara ka sirafe. C'est tout là. Ni le bado ka fuyi halalai. Donc do ele bebo, ite mali do kuma kelenfo. Ele bebo. Karasu bati ka manguya moye. Ka manguya moye. Il ka do ka fu il danga deli. Danga de, a yoko danga de betu ko. Ima fanya. Donc do ele bebo. Ka to ka galo lota. Ele suso safe ka da rastala. Ikimir doni. Do ka kuma de ko le il ka laji. Na so kuma nyimo be fo ima. Ani kuma jugo be fo ima. O konga moye so hakila. Mais on a do hali e ba kun kibla e akangibla baji wo fe o kapsa e be ka station mike kan ni kadine ni mabi e ni kabla be moya sekuna nante dama ni e ko itabla aw yire ba do ka fo aw de be mo ko la parce que aw de ko ibeka duma fo nya mali ko bi de basira fo ya manya aw be ka mi fo ko ayini nya o ye obligatoire de ibela ko ke parce que président do anana de ma dembele mais nana ka ko ke yoro do la ka ko ama ko ka yoro la ne yoro make amudu ko on te la fo ka fo ayeni ke anko fo o ya suki kunde o ye obligatoire aka no ga ayre kuma kamuru fo abe ko do fo anyana ko amanike amuko de fo ni o de be mo ko la parce que o bado aka hira de mo ko o yoro na wono de la ata fo o hira de ka te aw ye personnellement o te tu mo be adu wuri ka defo anko beka ata mo yoro de fa comme aw de ko aka hakila ta kai aw ma aw ko de fa o ta aw ma basi mais ay sa de toy parce que ni eye e borabi e ko e docteur de wa e docteur politicien de ni ma dongu ni ito ibola kata Amerika kati siriano ima so ka baraki fasoni arastabati otabulo mais ale jenasa buliko kasi ya fasola ka fo system mu be ale bijo o system mu ka kele fa ka bas watina e ma do ino tekele e ma do ka fo barka balela katabika e wulidei ibe ka wulidei awli be bodongo ka che manguya puluba ne kumulika vilo kelena ka forinyana ibe tina do tigitigi eta ede mogo de arasa kanu eta fe mun ba fe fana ubeka umangu ya kafu ya rasa kanu kafu jama betu ko jama tika tumo kelengo mais e ma fe mi lo ploba ado kafu adamande bena dakando mogo do tebla mali ko kan revolution so kelenge o ma joyo sisro jatemina markola revolution kera ayeni nyona ke mais aka jama ko ta ko fi mo be arasa makuma ayre ka hat ko kelenka kafu ni reka hende la funga ni keleke akuma jamana bende tola ka kuma ka jamana ka realite vo keleka selu mbeka ke jamana kono ubeka selu ke 3000 ka ko passe nyona 3000 a beaucoup de fois ka jamana dembela ka fo ni gouvernement ni président adele nana ko be corruption kele mais adele kira pire ka teme président ko mu temena mais son tara grevu la a nyoma de ka ke ka telebo mo mi sala dandala nor kele la atara ola o de fambaye jamana de famba yata o yonda la amase ka foike mo mi hakili be faso jola mo mba ka jamana de fe comme abe ba reda mo mo bina kalo sibana ekata abion nusa abion 20 milliards yona mo sita do iya sa hakimina mo seba de boraka kuma be kuma kele fo sin sita te kele di pour la mo sika ibeka la kafo faso ko ta bola ayake ma famille c'est pas Mali d'abord bi tinya do Mali ko no ka kala galon da fa fula so ko am fo de ke Mali la akanga fe o yama obligatoire yakanga ke mena dira ka ke aya to mo ka do ka fo revolution mun kera no halli mo vire nana ibeka ko betuni ati kuma ka munu fo hal na masaka beke abena doke ka fo tiro ke Mali la tuni demsonu wula demsonu nyaile la utena so mona ko kula tuni aya nyaile akuna ta fa wolfe sikutunga abdi nyang baba kamala akuna ta fa wolfe aya sini la jesa aya do laje bitronte be sini fana be aya mi doni akatoka galomba tin dabla resource ka taka tienden fula na sabe ka bifo ni galon ni tiado aw yire bado ka ba mo hola ka fo abu mo ka tochi ka mangu mo yefu aw tira jinoyi parce que avec kuma mi fo obeka bo ina ko peuple be de dala o ye peuple be ka kumode jamana dombe sona ka fo ibeka ma foje ay laylu ta yoro amasa ka laylu kelen dafa fo de yato mo banala ibeka kunga yoro kelen ke har rezo kelen ay laylu mi ta rezo kelen ko ke kelefla ko se na atara kutala femi kama yire bado election ko na tolo atara kay mikira la election ko na tolo mo le basa kuma bo idala imasa ka awaliya e bena kuma jume fo o tinya na tolo wuro beso awrin ala ayu tiabla aw nyakura ka laje aka jamana du laje nungu trop c'est trop ayo mo hobla o ka kuma ko hakila fo akila to ka mo hondi
ni avertissement ni ka yesi puloba ka fo enya tuni so to na embe la to na dongo ne la bi ko mi ite sege iba nina dongo da bi bani ne la fo tuni boy babie imuso babie o fa babie imuso somo be babie afa foyi ire fa fo isomo be fa fo mo mo be kata ka ilina abe fa fo abe babie so to gra e komu ko ite malo ite a utima foye imba sege ne bolo no gudafe kuma ka jenya kusobe ana denke mali sunu ke rero no ne be fo aw ma dongo to me video kelenke me te video ke kumata mbana laje ko be sena de me kumoleka c'est ça tu m'appelles on ne peut pas vidéo que famille du moment mais mo de be dongo to katoka mo buja fula entre jonodi donc on a denke mali sunu ke rero ata de mali sunu ke kanata kuma wure be baba kamera c'est dire almate hal ni make islamique ki hore doni quoi et le be ka bonne vocal muni est ce important que mo nuna c'est pour cela ni dona kela fembo kayira mo la munya tinya yere tu m'appelles un peu pour galon badi kayira ki ga faiblesse mais ni ma sabala ne bi mbolo di papier là il faut baba kamera ne la fo imuso papier afa fro